नमस्कार मो चैनल प्रियंका पाठशाला को तुम मानक स्वागत। पिलामाने आमे बंधु पत्र विषय प्रश्न उत्तर को आज आलोचना करनबा। चलो ए आलोचना करबा आस कथबार्ता हेबा। क्वेश्चन नंबर 1 जितेंद्र काहाकू चिट्ठी लिखिथिला ओ सेथिरे कोन कोन लिखिथिला। एहार उत्तर रहिबो जितेंद्र तार बंधु सिद्धार्थ को चिट्ठी लिखिथिला। सेथिरे से खरा छुट्टी रे जेउ स्थान को बुलिबा को जाइथिला एवं जेउ जेउ सब कार्य करिथिला सेही विषय रे लिखिथिला। प्रश्न नंबर 2 जितेंद्र छुट्टी कटाइबाकू केउठाकू जाइथिला कह। एहार उत्तर हेबो जितेंद्र छुट्टी कटाइबाकू ता मामू घर पुरी को जाइथिला। जेहेतु ता मामू घर पुरी रे थिला तेणु से पुरी को जाइथिला। प्रश्न नंबर 3 तुमे ए वर्ष ग्रीष्म छुट्टी कटाइबा पई केउठाकू जाइथिलो कह। मु ए वर्ष ग्रीष्म छुट्टी कटाइबाकू मामू घर को जाइथिली। 4 नंबर प्रश्न शारीरिक श्रम पई मामू ताकू कोन कोन करिबाकू कहउथिले। शारीरिक श्रम पई मामू ताकू चालिबा खेलिबा साइकेल चलाइबा दौड़िबा एवं पहरिबा पई कहउथिले। प्रश्न नंबर 5 तुमे केउ सब स्थान को बुलिबा को जाइछ ताहार नाम कोन कोन लेख। मु पुरी कोणार्क आदि स्थान को बुलिबा को जाइछि। चिंता कर ओ लेख। क्वेश्चन नंबर 1 एही पत्ररू पुरी सहर विषय रे कोन सब जानिबा को मिलिला। एही पत्ररू पुरी सहर विषय रे मु जानिबाकू पाइली जे पुरी ठारू किछि दूर रे चंद्रभागा नदी बही जाइछि। सेही नदीर मुहाण रे कोणार्क मंदिर अछि। राजा नरसिंह देव 1200 बढेईଙ୍କୁ लगाई एही मंदिर तैयारी कराइथिले। एठारे सूर्य देवताଙ୍କୁ पूजा करा जाए। मंदिरटी देखिबाकू ठीक गोटिए रथ परी। सेही रथरे 7टी घोड़ा ओ 24टी चक्र रहिछि। प्रश्न नंबर 2 शारीरिक परिश्रम करिबा काहींकी आवश्यक। तुमे प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करुछ कि। शारीरिक परिश्रम करिबा द्वारा देह ओ मन सुस्थ रही थाए। काम करिबाकू मध्य आग्रह होई थाए। तेणु शारीरिक परिश्रम करिबा आवश्यक। हाँ मु प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करूअछि। एटा होछि 2 नंबर प्रश्नर उत्तर। 3 नंबर प्रश्न थिला जितेंद्र केउ सब खेल खेली थाए बोली सांग को लिखिथिला। उत्तर हेबो जितेंद्र क्रिकेट कबाड़ी खोखो परी खेल खेले बोली सांग को लिखिथिला। प्रश्न नंबर 4 तुमको केउ खेल खेलिबाकू भल लागे सेगुड़िकर नाम लेख। मते बहु चोरी कबाड़ी आदि खेल खेलिबाकू भल लागि थाए। एहाकू लिखि नबो पिला माने। स्क्रीनशॉट मारी मध्य तुमे माने लिखि नै परिबो। तापर आस देखिबा भाषार कथा। तुमे जेउ प्रसंगटी पढ़िल सेथिरे केतेक खेलर नाम अछि। सारणीरू बाछि खाली स्थान रे लेख। आमे सारणीटी को देखिले सारणी रे कोन लेखा जाइछि पिला माने केते गुडिए खेलररा। जेमिति भाबरे मो सारणी रे गोल करि नै जे तुमे माने मध्य पेंसिल रे तुम मानक बही रे बा खाता रे गारटाणी एई भली भाबरे गोल करि परिबो। देखो क्रिकेट खोखो फुटबॉल भली टेनिस कबाड़ी क्रिकेट लूडो एई सब खेल गुडी को तुमे गोल करिवो आ एई साइड रे मध्य लिखि परिबो। तुम विद्यालय रे तुमे केउ सब खेल खेलिबाकू भल पाइथाओ तार नाम लेख। रुमाल चोरी खेलिथाओ पिला माने बहु चोरी पहाड़ झरणा कबाड़ी कबाड़ी ए सब खेल गुडी को खेलिथाओ। याकू तुमे लिखि नबो। तापर आसीबा आमे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न रे कोन रहिछि प्रसंग रे थिबा र फळा युक्त शब्द बाछि लेख ओ वाक्य गठन कर। जेपरि पिला माने रथ यात्रा प्रियर राम मोर शुभेच्छा नेबु। एक्सप्रेस आमे एक्सप्रेस ट्रेन रे बसी पुरी गलो। चंद्रभागा नदी मुहाण रे कोणार्क मंदिर अछि। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पई पुरी पृथ्वी प्रसिद्ध। प्रतिवर्ष आमे पुरी बुलिबाको जाइथाउ। समुद्र पानी लुणिया लागि थाए। ख नंबर प्रश्न पत्र रे व्यवहृत हेउथिबा रेफ युक्त शब्द को बाछि लेख ओ वाक्य गठन कर। जेपरि सिद्धार्थ सेहि भली भाबरे धर्मपद कोणार्क मंदिरर मुंडी मारिथिला। कोणार्क ए वर्ष खरा छुट्टी रे आमे कोणार्क बुलिबाकू जाइथिलु। सूर्य सकल शक्तिर आधार अटे। शब्दर शेष अक्षर को नेई नुआ शब्द गढ़ ओ लेख। घर र रे सरला सेठी जेमती र रस आरंभ हो गला तो तार शेष सेही शब्दटर शेष अक्षर हैला दंत्य स रे सगड़ अड़ रे डरिबा बारे बारंबार र रे रक्त एई भली भाबरे तमे माने मध्य शब्द तयारी करी आगो को जाई परिबो। 5 नंबर देख पिला माने तळे दिया जाइथिबा कोठरी रे नाम को बुझाउथिबा शब्द को खोजी रंग दियो। जेमती मु रेड कलर करछि सेही भली भाबरे तुमे माने मध्य अन्य कलर करि परिबो। सिद्धार्थ गोटिए नाग बुझाए पुरी बेलरपा
ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ, ପୁରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପିଲାର ନାମକୁ, କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ, କଟକ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଯେମିତି କରାଯାଇଛି ସେଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ କରିନେବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଅଧିକ ଜାଣିବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଦର୍ଶନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, କପିଳାସ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ, ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ନାମ ଲେଖ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ନନ୍ଦନକାନନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେପରି ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଖେଳ ଗୀତ ଗାଇ ଖେଳାଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ, ଟୁକୁ ମୁସି, ଧାନ ଗରଗଡ଼ା ଖାଉଥା ବସି। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖେଳିଥାଅ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳ କୋଠରୀରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଲଫାଫା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ତୁମେ ଦଶହରା ଛୁଟି କିପରି ପାଳନ କଲ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବ। ପ୍ରିୟ ସୀମା, ସ୍ଥାନ ନବରଙ୍ଗପୁର, ତା 2/7/2026। ଏଠି ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଜାଗା ଦେଇଛି ଆଉ ଜାଗା ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରିୟ ସୀମା, ସ୍ଥାନ ନବରଙ୍ଗପୁର, ତା 2/7/2026। ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କିପରି ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କଲି ତାହା ଚିଠିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଦଶହରା ସମୟଟି ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିଲି। ସେ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦର ସଜବାଜ ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭୋଗ ଖାଇଲି। ନାଚ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କଲି। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି। ପରିବାର ସହ ମିଶି ଦଶହରା ଛୁଟି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦଶହରା ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କଲି। ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବୁ। ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ ଚିଠିରେ ଲେଖି ଜଣାଇବୁ। ଇତି ତୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ପିହୁ। ଠିକଣା, ପ୍ରେରକ ଯିଏ ପଠାଇଛି ତାର ଲେଖିବ ଆଡ୍ରେସଟି, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତେଶୁ ହେଲା ଯିଏ ପାଇବ। ତ ନାମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବ୍ଲକ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ପିନଟି ଯାହା ଥିବ ଲେଖିନେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତେଶୁ, ନାମ ସୀମା ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ଆଠଗଡ଼, ପୋଷ୍ଟ ଆଠଗଡ଼, ବ୍ଲକ ଆଠଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପିନ୍ 754029। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶହରା ଛୁଟି କଟାଇଲ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏହି ଚିଠିପତ୍ରଟିକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଲେଖିନେବ। ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିନିଅ, ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ।